हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। आगामी दशम परीक्षा को दृष्टि रखी आमे आम चैनल रे साइंस रो गोटे सीरीज स्टार्ट करथिले जो थिरे ऑलरेडी आमे भौतिक विज्ञान बहिर दुटा चैप्टर को कंप्लीट कर देइछे। एटा होची भौतिक विज्ञान बहिर थर्ड चैप्टर जार नाम होची कोन ना धातु और अधातु। ठीक अछि, ताहले आरंभ करिया पूर्व ए विषयटा आरंभ करिया पूर्व जानि नेबाक हबो कि आमे ए चैप्टर रे कोन कोन सब कवर करबा। एई चैप्टर रे आमे कौन सब कवर करबा धातु आ अधातुर माने कौन आ धातु आ अधातुर व्यवहार सब देखिबा आ धातु आ अधातु मानकर कौन रासायनिक धर्म सब देखिबा आ यार कौन देखिबा आयनिक यौगिक धर्म आ धातुर उपस्थिति आ कौन देखिबा धातुर निष्कासन आ धातुर कौन धातु पिंडर समृद्धि धातुर परिष्करण आ संख्यारण को केमिति कौन रोकिबा ता विषय देखिबा। ठीक अछि, ताहले धातु कहा कुआ जाय धातु कहा कुआ जाय घरे देखिथिबो हमर विभिन्न प्रकार रो माने मेटालिक जिनिस अछि से मेटाल टा को ओडिया रे हम कोन कहंती ना धातु कहंती। ठीक अछि, जेमिति कि कोन देखिथिबो घरे देखिथिबो तू ग्रिल देखिथिबो लुहार ग्रिल का घरे थिबो ग्रिल देखिथिबो आ कोन देखिथिबो विभिन्न प्रकार तू डब्बा देखिथिबो देखिथिबो नानी आ कोन देखिथिबो तू बासन देखिथिबो घरे कोन जो बासन देखिथिबो सब घरे देखिछ कि नहीं। आउ कोन हमर जो इलेक्ट्रिक जो तार अछि ठीक अछि सेटा भी तंबारे तयारी कोउथरे ना तंबारे तयारी जोटा कोन कॉपर कहंती सेटा भी गोटे धातु। ठीक अछि, आ अधातु अधातु कोन अधातु देखिथिबो माने कोइला देखिथिबो कोइला देखिछो नै समस्ते कोइला होउची हमर कार्बन नो गोटे रूप ए कार्बन टा ही होउची कोन अधातु गोटे। ठीक अछि, आ कोन देखिथिबो डायमंड देखिछो कि नहीं हीरा हीरा होउची कोन सेई कार्बन नो गोटे रूप। ठीक अछि, सेटा भी गोटे कोन ना अधातु। ठीक अछि, चालम देखिबा ताहाले कौन सब देखिबा हमर कौन सब रहिछि धातु और अधातु विषय रे। ताले देखिबा कोन ना धातु और अधातु मानकर भौतिक धर्म प्रथम देखिबा कार ना धातुर देखिबा। ठीक अछि, धातु माने कौन करंती चकचक करंती कौन लिखि धातु माने चकचक करंती देखिथिबो घर देखिथिबो जो खाइबा बासन गुडी हमर जो अछि जोटा कोउथरे तयारी अछि एल्युमिनियम रे तयारी अछि। ठीक अछि, एल्युमिनियम रे सेगुडी को देखिथिबो नुआ जतला आनिथिबा सेटा चिकचिक करे कि नहीं ता जो सरफेस टा चिकचिक करे कि नहीं ताले सेटा कोन धातु बोली ता जो पदार्थरा सेटा चिकचिक करूची। ठीक अछि, देन कोन देखिबा ना साधारणतः एमाने शक्त होइतांती लुहा गोटे रड। ठीक अछि, लुहा रड को तुम हाथ रे कोन भांगी देबो कि से कोन कटर व्यवहार करा होउची कोन पई सेटा गोटे टाण जिंस बा शक्त जिंस बोली कटर व्यवहार करा होउची से कोन कहला ना एमाने कोन शक्त होइतांती एमानकर कोन थाए ना नमनीयता थाए। नमनीयता माने कोन एटी प्रश्न आसो नमनीयता माने कोन नमनीयता होउची कोन माने नई जीवा नमनीयता कोन नमनीयता अर्थ होउची नई जीवा माने कोन नमनीयतार अर्थ होउची कोन जदि गोटे जिनिस को माने देखिथिबो लुहार चादर आसु देखिथिबो ग्रिल मानकर देखिबो ग्रिल जो फांका फांका जागा थाए सेठ देखिबो एमती चादर गोटे एमती दिया हेतिबो। ठीक अछि, एम चादर लुहार चादर देखिथिबो आसे सब टान टान चादर ताहले सेगुडी सब तयार हुए केमिति पुणी लुहा तो एपटे कहूछु आमे टाण कहूछु ना ताहले पुणी ताको चादर केमिति तयार होउची लुहार कोन अछि नमनीयता अछि। ठीक अछि, लुहार खाली न धातु मानकर कोन अछि ना नमनीयता अछि बोली सेमानकु बाड़ेई बाड़ेई कोन करा जाय चादर करा जाय। ठीक अछि, जेमति कहंते बाड़ेई बाड़ेई चेपा कर देबी कहंती नाही बड़ लोक कहंती
ମାଷ୍ଟର ବି ଆମକୁ କହେ ତତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଚେପା କରିଦେବି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଧାତୁମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନମନୀୟତା ମାନେ ଗୁଣ ରହିଥିବାରୁ ଏଟାକୁ କ'ଣ, ଏଟା ଧାତୁର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି। ଧାତୁର ନମନୀୟତା ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଆକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଏମିତି ଚେପା କରି ଏମିତି ଚାଦର ବନେଇ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ନମନୀୟତା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ସେଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ବାଡ଼େଇ ପତଳା ଚାଦର ତିଆରି କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ସୁନା, ଦେଖିଥିବ ସୁନା ରୂପା ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ହାର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, କେତେ ପତଳା ପତଳା ହାର। ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ ମାନେ ସୁନାର ମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଭଳିଆ ହେଇ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ବାଡ଼େଇ ଏତେ ବଡ଼ ହାର କରାହେଇଛି। ତାହେଲେ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ନମନୀୟତା ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସୁନାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ପଥର ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ସୁନା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାର ବନେଇ ପାରୁଛେ ତାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଡ଼ି ବଡ଼ ଆମକୁ ଲୁହା ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଗୋଟେ ଆମେ ସେମିତିକା ହାର ବନେଇ ପାରିବା କି? ବନେଇ ପାରିବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନାର ନମନୀୟତା କ'ଣ ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରୂପାର ବି ସେମ୍। ମନେ ରଖିବ, ସୁନା ଆଉ ରୂପାର ନମନୀୟତା ଅଧିକ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ, ଏମାନଙ୍କର ତନ୍ୟତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ତାର ତିଆରି କରିହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ, ସୁନାର ତନ୍ୟତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ତାର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ତନ୍ୟତା ତାହେଲେ କ'ଣ? ତନ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାର ତିଆରି କରିବା। ମାନେ ତାକୁ ଟାଣିଲେ ସେ କେତେ ଦୂର ମାନେ ହେଇପାରୁଛି, ସେଟା ଟାଣିଲେ ସେଟା ସରୁ ହେଇ ତାର ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା କ'ଣ, ସେଇ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଆମ ତନ୍ୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ସୁନାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତନ୍ୟତା କ'ଣ ଅଧିକ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାନେ 1 ଗ୍ରାମର ସୁନା, ତାକୁ ଟାଣି 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 କ'ଣ 2 କିଲୋମିଟର ତାର ବନେଇ ହେବ। ମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବ, 2 କିଲୋମିଟର ତାର 1 ଗ୍ରାମର ସୁନାରୁ ମାନେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସୁନାର ହିଁ ତନ୍ୟତା ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରଭାଇ। ଘରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱାୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ମେଟାଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ମେଟାଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କାହା ଘରେ ଆଲୁମିନିୟମରେ ବି ୱାୟାର ଅଛି, ଆଲୁମିନିୟମରେ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ରୂପା ଓ ତମ୍ବା, ସୁନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରେ ଯେଉଁ ୱାୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ତମ୍ବାରେ ତିଆରି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ୍ବାଟା ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରେ। ଆଉ ତମ୍ବା ଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ କରିପାରେ ନା, ରୂପା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ରୂପା ଭଲ ପରିବହନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପାର ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମର ରେଟ୍ଟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ସୁନା ତ ଜାଣିଥିବ, ତମ୍ବା ପରେ ସୁନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବି ରେଟ୍ ମାନେ ହାରାହାରି ସେମ୍ ଆ ସହିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା, ତମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା, ଏମାନେ ତାପ ସୁପରିବାହୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରୂପା ତମ୍ବା ଭଲ ତାପ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି। ତାପ ସୁପରିବାହୀ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ତାପ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି। ତାପ ପରିବହନ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାପ ସୁପରିବାହୀ। ଘରେ ଯେଉଁ ବାସନ ଦେଖିଥିବ, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ, ଗ୍ୟାସ୍ କି ଚୁଲିରେ ବସାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇପାରେ। ତାମାନେ କ'ଣ, ତାପ ସୁପରିବାହୀ ହେଇଥିବାରୁ
ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି, ହାଣ୍ଡିଟା କେଉଁଥିରେ ହେଇଛି ନା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଲୁମିନିୟମରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାପ ସୁପରଭାଇ ଧାତୁ, ଧାତୁ ମାନେ ତାପ ସୁପରଭାଇ କରିପାରେ, ତାପ ପରିବହନ କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଆମର ଖାଇବା ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ, ରନ୍ଧା ବାସନ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ ନା, ଏମାନେ ତାପ ପରିବହନ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା, ଧାତୁକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଏହା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଥିବ, ପିଅନ କ'ଣ କରେ, ସେ ବେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ାରେ କ'ଣ କରେ ନା ବଜାଏ। ବଜାଇଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ କ'ଣ, ଧାତୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କୋଇଲ ମାନେ କାର୍ବନରେ ବନୁଛି କି ବେଲ୍ ବନୁଛି କି? ବନୁଛି କ'ଣ ମେଟାଲରେ ବନୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଧାତୁ ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେ ଦେଖିଥିବ କୋଇଲାକୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ସେଥିରେ ଆଘାତ କରିବ, ସେଥିରେ କି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି? ଯେଉଁ ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ କରିବ କି? ସେ ରିଙ୍ଗ କରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ମେଟାଲ ହିଁ ରିଙ୍ଗ କରିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମେଟାଲରେ ହିଁ ବେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବନାଯାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା, ପାରଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧାତୁ ମାନେ କ'ଣ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାରଦ ଦେଖିଥିବ, ଥର୍ମୋମିଟର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥର୍ମୋମିଟର ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାରଦ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥର୍ମୋମିଟର ଆସୁଥିଲା, ଏମିତି ଥର୍ମୋମିଟର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଥିଲା, ପାରଦ ଏଇଠି ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ତା ମିଟର ସବୁ ରିଡ଼ିଂ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମିଟର ସବୁ ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ରିଡ଼ିଂ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପାରଦଟା ସବୁଠାରୁ ମାନେ ମଣିଷର ଶରୀର ପ୍ରତି ପାରଦଟା କ୍ଷତିକାରକ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା କାଚରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜ୍ୱର ମପା ଯାଏ, ପାଟିରେ ଏଇଟା ଥର୍ମୋମିଟର ପଶେ, ଥର୍ମୋମିଟରକୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କାମୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପାରଦ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେହ ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଥର୍ମୋମିଟର ବନ୍ଦ କରି ଡିଜିଟାଲ ଥର୍ମୋମିଟର ୟୁଜ୍ କରାଗଲା। ଆମର କଥା ଅଛି ନା, ପାରଦ କ'ଣ ପାଇଁ, ମାନେ ପାରଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ମାନେ ଶକ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ? ପାରଦ କେଉଁଠି ଥାଏ, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଆମର ପାରଦ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ମାନେ ତରଳ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ନା, ପାଣିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାରଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବି ଧାତୁ ସବୁ ରହିଲା, ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଯିଏ ବି ରହିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଟାଣ ବା ଶକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତରଳ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ପାରଦ। ପାରଦ ଧାତୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କ'ଣ ନା ତରଳ। ଏଟା ତ ଯେଉଁ ଆମର କହନ୍ତି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସେପସନ୍ ଯେଉଁଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଅଧାତୁ କ'ଣ କରେ, ଅଧାତୁ ଚକଚକ କରେ ନା। ଯେମିତି କହିଲି କାର୍ବନ କ'ଣ ଚକଚକ କରେ କି? ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପେନସିଲରେ ଯେଉଁ ମୁନ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ରେ ତିଆରି, ସେଟା କାର୍ବନର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସେଟା କ'ଣ ଚକଚକ କରେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଅଧାତୁ ଚକଚକ କରେ ନା। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ନା ନରମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏମାନେ ନମନୀୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେ ପେନସିଲର ମୁନକୁ ତମେ କ'ଣ ମାନେ ବଙ୍କେଇ ପାରିବ କି? ବଙ୍କେଇ ପାରିବନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ସେ ନମନୀୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଏମାନଙ୍କର ତନ୍ୟତା ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଟାଣିକି ଆମେ ତାର ବନେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଦେନ୍ କ'ଣ, ଏମାନେ ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ଭଲ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାପ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ମେଟାଲରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଭଲ ତାପ ପରିବହନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନନ୍ ମେଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ କ'ଣ ଭଲ ତାପ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଆମର କ'ଣ ଗ୍ୟାସରେ ଅଛି, ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ଗ୍ୟାସରେ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନଟା ଆମକୁ କେଉଁଥିରେ ମିଳୁଛି, ଗ୍ୟାସରେ ମିଳୁଛି। ଫ୍ଲୋରିନଟା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସରେ ମିଳୁଛି। କ୍ଲୋରିନଟା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରୋମିନ ରହିଲା, ଏଇଠି ବ୍ରୋମିନଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ରେ ମିଳୁଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ଆୟୋଡିନଟା ଆମକୁ ସଲିଡ଼ରେ ମିଳୁଛି, ବା ସଲିଡ଼ ମାନେ କଠିନରେ ମିଳୁଛି। କାର୍ବନଟା ଗୋଟେ କଠିନ ଅଧାତୁ, ଆଉ ସଲଫରଟା ଗୋଟେ କଠିନ ଅଧାତୁ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଗୋଟେ କଠିନ ଅଧାତୁ, ସିଲିକନ ଗୋଟେ କଠିନ ଅଧାତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ, ତା ପ୍ରତୀକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଘରେ ସବୁ କ'ଣ ନା ତମ୍ବା ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମର
କ'ଣ ବାସନକୁସନ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ତମ୍ବା ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭଲ ତାପ ପରିବହନ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ଭଲ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ଧାତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବାସନ ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗଲା। ଦେନ୍ କ'ଣ ତାହେଲେ ତମମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ମାନେ ନିଆଁରେ ଯଦି ଜାଳିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତରଳି ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ପୁଣି ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ? ମନେ ରଖିଥିବ ଧାତୁ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସବୁ ଆମର ମେଟାଲ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳନାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ମେଟାଲ ମାନଙ୍କର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଧିକ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଆଁରେ ମାନେ ବହୁ ତାପମାତ୍ରା ପରେ ଏମାନେ ତରଳିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏମାନେ ତରଳିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଧିକ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ? ଆମ ଯେଉଁ କୁକିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି, କିଚେନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ତାର ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ସୁନା ଆଉ ରୂପା ପରି ଧାତୁ ଏମାନଙ୍କର ନମନୀୟତା ଓ ତନ୍ୟତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗହଣା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ସିରିଜ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ସିରିଜ୍ରେ ଆମର ସୁନା ଆଉ ରୂପା ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଥିଲେ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ବି ବହୁତ କମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିନିଅ ଏଇଟା ଏମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ନମନୀୟତା ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଚେପା କରିପାରିବେ ନମନୀୟତା ଆଉ ତନ୍ୟତା ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମନୀୟତା ଆଉ ତନ୍ୟତା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେପ୍ ଦେଇହେବ। ଆଉ ତନ୍ୟତା ମାନେ ତାର କରିହେବ, ବା ଚେନ୍ ଫେନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ବନାଉଛୁ, ତନ୍ୟତା ଅଧିକ ହେତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁ କହିଲି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ବି କମ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ବା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କ ରେଟ୍ଟା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହାଇ ରହେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗହଣା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା ମନେ ରହିଲା ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିଲି। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗହଣା ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କାରଣ ଏମାନେ ନମନୀୟତା ଆଉ ତନ୍ୟତା ଅଧିକ, ଏମାନେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଲି ଏମାନଙ୍କ ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧିକ? ନା ଏମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମାନେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ବା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ରେଟ୍ଟା ହେଉଛି ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା କାର୍ବନ ଏକ ଅଧାତୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମିଳେ। ଯେପରି କୋଇଲା ଜାଳେଣୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଇଲା, ଏଇଟା କୋଇଲା ମାନେ ଘରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଜାଳିକି ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଆସେ ସେ ଯେଉଁ କୋଇଲାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଇଟା ଭାଟି ଯେଉଁ ଥାଏ ସବୁ ସେଠି କାମ ହୁଏ। ଆଉ କୋଇଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଳେଣୀ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ହୀରା ଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେଟା ବି କେଉଁଠୁ ମିଳେ ନା କୋଇଲାରୁ ମିଳେ, ବା କୋଇଲା ତ ନୁହେଁ ମାନେ କାର୍ବନରୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, এই ଯେଉଁ ହୀରା ଦେଖିପାରୁଥିବ ହୀରାର ଦାମ୍ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନା ନାହିଁ, ସେଟା ବି କାହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନା କାର୍ବନ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆଉ କାର୍ବନ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଇଟା ତ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ଗୋଲ୍ଡର ଚିତ୍ରଟା ଅଛି, ଏଟା ହେଉଛି ବାସନର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଧାତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା ସେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଧଳା ପାଉଁଶ ଦେଉଥିଲା ସେଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବୋଲି କହିଥିଲି। ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ କହିଥିଲି ନାହିଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରି କହିଥିଲି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦେଉଥିଲା। ସେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ମେଟାଲ୍ ଥିଲା ଧାତୁ ଥିଲା, ଆଉ ଏଟା କ'ଣ ନା ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତାମାନେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଧାତୁ
ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିବ ସେ କ'ଣ ଦବ? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଦବ। ସେମ୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଧାତୁ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ଦିଏ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋଉଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଧାତୁ ସହିତ କିଏ ରିଆକ୍ସନ କରିଛି? ଅମ୍ଳଜାନ ରିଆକ୍ସନ କରିଛି ବା ଅକ୍ସିଜେନ ରିଆକ୍ସନ କରିଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିଥିଲେ, କାହା ସହିତ ଅମ୍ଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା? ଲବଣ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ନା ଜଳ ଦେଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଅମ୍ଳ ତ ଅମ୍ଳ ସହିତ କିଏ ରିଆକ୍ସନ କଲେ ଲବଣ ଜଳ ଦିଏ? ଲବଣ ମାନେ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଆମର କିଏ କ୍ଷାର ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ କରେ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ନା ଲବଣ ଜଳ ଦେଉଥିଲା। ତାମାନେ ଏଠି କ୍ଷାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲବଣ ଜଳ ମିଳିଲା କେମିତି? ଏ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ କ୍ଷାର ଜାଗାରେ ବସିଥିବା ହେତୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୋଟେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ସେଇଟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ମାତ୍ର କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଉଭୟ ଅମ୍ଳୀୟ ଓ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ ବା ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଆଲୁମିନିୟମ ରିଆକ୍ସନ କରିଛି କାହା ସହିତ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିଛି। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଇଛି। ଧାତୁ ରିଆକ୍ସନ କରିଛି କାହା ସହିତ? ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିଲା କ'ଣ ଆମକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ମିଳିଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଏମ୍ଫୋଟେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରର କ'ଣ ରୂପ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କ୍ଷାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଅଛି, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳରେ ମିଶାଇବା ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଦେବେ? କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖେଇବେ କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଏମାନେ କ୍ଷାର ମାନେ ପ୍ରକୃତିର କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବେ ନା କ୍ଷାର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ବାସ୍ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଓ ପୋଟାସିୟମ ପରି ଧାତୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ସୋଡ଼ିୟମ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଦୁଇଟା ଧାତୁ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ଏମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ବି ରିଆକ୍ସନ କରିଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରେ ଦେଖିଥିବ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ। କ'ଣ ଆଉ ମନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ କି ପାଣିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଡ଼େଇ ରଖାଯାଉନି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ବି ମାନେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ତା ସହିତ ବି ଏମାନେ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବି ବୁଡ଼େଇ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ କି ଖୋଲା ବି ଛଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଏହା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି ବହୁତ ଜୋର ଜଳନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନ ଅଏଲରେ କ'ଣ ବୁଡ଼େଇ ରଖାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଧାତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି କ'ଣ ଦେଇଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି କ'ଣ କପର ଅକ୍ସାଇଡ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ସିରିଜ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାନେ କିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଅଧିକ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି କିଏ କମ୍ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ କମ୍ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜର ଲାଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଠିକି ଅଛି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅଛି, ତା ଉପରେ କପର ଅଛି, ଲେଡ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଯାଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲି କେ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପୋଟାସିୟମ, ଏନ୍ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସୋଡ଼ିୟମ। ଏମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଆମ ସିରିଜରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରିଜର ଉପରକୁ ଯାଉଛେ, ଠିକ ଅଛି, ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି
ନା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ମାନେ ମିଳୁଛି। ଧାତୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ? ଯୋଉଗୁଡାକ କାହା ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି ନା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ ନା କମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ମିଳିବ ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ସିରିଜକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିପାରେ କି ସୋଡିୟମକୁ କଣ ପାଇଁ, ସୋଡିୟମ ଆଉ ପୋଟାସିୟମକୁ କଣ ପାଇଁ ଆମର କିରୋସିନ ଅଏଲରେ ବୁଡେଇ ରଖନ୍ତି? କାରଣ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପ୍ଲସ୍ ଏମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡେଇ ରଖିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଧାତୁ ସହ ଜଳର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଧାତୁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଣ ଦିଏ ନା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ଦିଏ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏଇଠି ଦେଖିବାର ତ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଛି, ଧାତୁ କଣ କରିଛି ନା ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି କଣ ଦେଇଛି, ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ସୋଡିୟମ ଓ ପୋଟାସିୟମ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ସୋଡିୟମ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆମର ପୋଟାସିୟମର ସଂକେତ। ଏଇଟା ପୋଟାସିୟମ କଣ କରୁଛି ନା ଜଳ ସହିତ ମିଶି ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ପୋଟାସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି, ତା ସହିତ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ଉଦ୍ଜାନ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ତାପ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ, ମାନେ ପୋଟାସିୟମ କଣ କରେ ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ରିଆକ୍ସନ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରିଆକ୍ଟିଭିଟି ସିରିଜର ଉପରେ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏଠି କଣ ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡେଇକି ଆମେ ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି କଣ ପୋଟାସିୟମ କଣ କରୁଛି ନା ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି। ସେମିତି କଣ ଏ ସୋଡିୟମ ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି କଣ କରୁଛି ନା ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ କଣ ଦେଇଛି ନା ଆମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାପ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡିକ କଣ ନା କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। କଣ ସୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯୋଉଟା, ଏମାନେ କଣ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର। କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ OH ମାଇନସ ର ଆୟନ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିକରରେ କିଛି ମାନେ ଜଳରେ ଭିଜା ଯାଇଥିବା କିଛି ଉଲ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଉଲ୍ କିଛି ନିଆଯାଇଛି, ପ୍ଲସ୍ କଣ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ଧାତବ ନମୁନା ନିଆଯାଇଛି। ମନେକର ଧାତବ ନମୁନାଟା ଆମର କଣ, ଧାତବ ନମୁନା ଆମର ନେଇଛୁ କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବୋଲି ଆମେ ନେଇଛୁ। ଠିକ ଅଛି। ଜଳରେ ଭିଜା ହେଇଥିବା ଉଲ୍ ମାନେ H2O। ଠିକ ଅଛି। ତା ତଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ବିକର ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣର ଲାଗିଛି। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣର ଜଳିଲେ ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଉଲରେ ଥିବା ଯୋଉ ଜଳ, ଏଟା କଣ ହଉଛି ନା ବାଷ୍ପ ହଉଛି। ବାଷ୍ପ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ବାଷ୍ପ ହଉଛି। ବାଷ୍ପ ହବା ଫଳରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଧାତୁ ସହ ଜଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବାଷ୍ପ ହେବା ଫଳରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ମୁଁ ଧର କହୁଛି ଏଇଠି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ମୁଁ ନେଇଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ମୁଁ ନେଇଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଷ୍ପ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ କଣ ହବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଫଳରେ କଣ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ପାଇପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ପାଇପ୍ ବାଟରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ୱାଟର ନିଆହେଇଛି କିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଜଳ ନିଆହେଇଛି, ଏ ଜଳରେ ଏମିତି ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଫୋଟକା ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତା ମାନେ କଣ କହିଲି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମଟା ଆମର କାହା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରିପାରିବ, ପାଣିର ଯୋଉ ବାମ୍ଫ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଦେଇଛି, ସିରିଜରେ ଦେଖିବା ମାନେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଆମର ମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କରନ୍ତି କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ବାମ୍ଫ ସହିତ ବାଷ୍ପ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖିବା ତ ପୋଟାସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ ଯେମିତି ପୋଟାସିୟମ ଆଉ ସୋଡିୟମ କହିଥିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ କିରୋସିନରେ ବୁଡେଇ ରଖାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ, ଏମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ଲିଥିୟମ ବି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି, ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ ବି ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଯେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଇଥିରୁ କଣ ନେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନେଇଥିଲେ ନାହିଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ନେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କଣ କରୁଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟିମ୍ ଅଛି ବା ବାଷ୍ପ ଅଛି ତା ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରୁଥିଲା। ସେମିତି ଆଲୁମିନିୟମ ବି ଏଇ ବାଷ୍ପ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରୁଥିଲା। ଦେନ୍ ଜିଙ୍କ ବି ରିଆକ୍ସନ କରୁଛି।
आयरन भी रिएक्शन कर ठीक अच्छे आउ टीन आमर कौन लीड लेड रही आउ कौन कपर सिल्वर आ गोल्ड आउ कौन प्लाटिनम ठीक अच्छे एमाने कौन सी माने एथिरे रिएक्शन करती ठीक अच्छे रिएक्शन करती बोली एमाने कौन दाम अधिक एमानक दाम अधिक दीर्घ दिन पर्यंत एमाने चिकचिक करता ठीक अच्छे कौन पाई ना एमाने वाटर सहित रिएक्शन करती ना कि बाष्प सहित जलीय बाष्प सहित रिएक्शन मध्य करती ना ठीक अच्छे देन देखा कौन ना धातु सह अम्लर प्रतिक्रिया पूर्व अध्याय में पढ़ते धातु से अम्ल सहित रिएक्शन कर कौन दौला ना लवण दौला आ प्लस कौन दौला ना हाइड्रोजन गैस दौला कौन दौला जो धातु जो अम्ल सहित प्रतिक्रिया करला से कौन दौला सल्ट दौला प्लस कौन दौला हाइड्रोजन गैस दौला सेमती एठी कौन सेमती लिखाई कौन धातु सह अम्ल प्रतिक्रिया करी कौन दौर लवण दौर हाइड्रोजन गैस सृष्टि करमती एठी कौन निया गोटे धातु नियाई ता सहित कौन नियाई ना गोटे सल्फ्यूरिक एसिड नियाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट माने जो पानी मिसाई ताकू स्ट्रंग को टिके वीक करा जाय ठीक अच्छे ये कौन है जिंक सहित रिएक्शन कर किए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन करी कौन दे ना ZnSO4 देछि आ कौन देछि हाइड्रोजन गैस देछि एते तो बुझियार किछि नै माने मन रखिथिबो एतिक मन रखिबो धातु सह तळे अम्ल रिएक्शन करछि कौन दउछि ना लवण आ हाइड्रोजन गैस प्रदान करछि ठीक अछि आ गोटे जिनिस देखिए अम्लराज एटा बहुत प्रायतः क्वेश्चन आसे एटा 3 मार्क रो क्वेश्चन गुडा अम्लराज कौन आ अम्लराज व्यवहार कौन ठीक अछि अम्लराज कौन अम्लराज होछि आमर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छी ठीक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ नाइट्रिक एसिड आमर जो अच्छी HNO3 नाइट्रिक एसिड को आमर कौन करा जाए ना नाइट्रिक एसिड प्लस कौन करा जाए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिते 3:1 रेशियो रे मिसा जीवो नाइट्रिक एसिड 3 भाग आउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे भाग ठीक अच्छे तो मिसा जीव से कौन सृष्टि करे ना आक्वा रेजिया सृष्टि करे अम्लराज सृष्टि करे यही अम्लराज कौन करे मुझे कही सुना आ प्लाटिनम ठीक अच्छे सुना आ प्लाटिनम सब माने कौन आमर माने महंगा जोटा आमर सब अधिक दामिकिया उपादान सेगुड़िक ये जदि आम हाइड्रोजन माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्शन करवा केवल केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित आम रिएक्शन करवा क्या सुना प्लाटिनम को से माने सुना प्लाटिनम को माने कौन करेंगे माने द्रवीभूत करें ना कि नाइट्रिक एसिड सहित जदि से दुईटा को रिएक्शन करवा नाइट्रिक एसिड भी से द्रवीभूत करें ना किंतु जदि 3:1 रेशियो रे आम कौन करवा ना नाइट्रिक एसिड आउ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिसई आक्वा रेजिया बा अम्लराज तैयार करवा तार एते माने एते पावरफुल जे कि सुना और प्लाटिनम को मध्य कौन कर ना द्रवीभूत करें ये देखिपो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन है 100 ml नहीं नाइट्रिक एसिड के नहीं ना 300 ml नहीं बा आमर कौन कही ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 आउ 3 भाग कौन ना ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोटे भाग आ 3 भाग कौन ना नाइट्रिक एसिड निया गले तार जो माने फर्मूलाटा हम यही फर्मूलाटा आमको से दब यही फर्मूला कौन कर ना सुना और प्लाटिनम अच्छी से धातु को एमाने द्रवीभूत करपारती ठीक बुझिपार से कौन करा ना आक्वा रेजिया कह जाए ठीक अच्छे आक्वा रेजिया देखी आमर जो सुना दुकान मानक सुना दुकानी माने आक्वा रेजिया को व्यवहार करता ठीक अच्छे देखिए कौन धातु सह धातव लवणर प्रतिक्रिया ठीक अच्छे धातु सह धातव लवण मानकर प्रतिक्रिया धातव लवण आमको केमती मिलूला जो धातु जो कौन कर रिएक्शन करूला क्या सहित अम्ल सहित रिएक्शन करूला कौन मिलूला लवण मिलूला ना धातव लवण आमको कौन कर मिलूला ये देखिए कौन लिखाई ना धातु धातव लवणर द्रवण सह प्रतिक्रिया करी कौन सृष्टि करे
ନା ଧାତବ ଲବଣରେ ଥିବା ଧାତୁକୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏମ୍ ଦେଖେଇଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଇଥିଲି ମୁଁ। ସି କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବି କୁ ହଟେଇ ଏ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି ଏସି ବନଉଥିଲା, ଆଉ ବି ଯାଇକି ସି କ'ଣ କରୁଥିଲା ବି କୁ ମାରିକି ଏଠୁ ହଟେଇ ଦେଉଥିଲା। ହଟେଇ ଦେଇ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଏ ସହିତ କ'ଣ ହଉଥିଲା ସାଙ୍ଗ ହଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସି ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଏଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ବସୁଥିଲେ ଆଉ ବି କୁ ଏମିତି ହଟେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ସେମିତି ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଧାତବ ଲବଣରେ ଯେତେବେଳେ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧାତବ ଲବଣଟା କ'ଣ, ଧାତବ ଲବଣରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଥାଏ, ଧାତବ ଲବଣରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ କରେ ନା ଧାତବ ଲବଣରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହଟେଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଥିଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କ'ଣ ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ନେଇଥିଲି କ'ଣ ନା କପର ସଲଫେଟ୍ ନେଇଥିଲି। କପର ସଲଫେଟ୍ ସହିତ କିଏ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା, ଫେରସ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା। ଫେରସ୍ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ SO4ଟା ଅଛି ତାକୁ ହଟେଇ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା କପର ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେ FeSO4 କରୁଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଥିଲା ନା କପର ଦେଉଥିଲା, ଅଲଗା ଦେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଏଠି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି। ଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଫେରସ୍ଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା କପରକୁ ଏଠି ହଟେଇ ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ତା ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା, ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା, କପର ମିଳୁଥିଲା। ସେମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନଟା ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଇ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ଦେଇଛି, କପର ସଲଫେଟ୍ର କିଛି ଦ୍ରବଣ ନିଆଯାଇଛି। କପର ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ବ୍ଲୁ କଲର। କପର ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ କଲର। ତା ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଝୁଲା ଯାଇଛି, ଲୁହା କଣ୍ଟା, ସେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି, କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ କପରକୁ ହଟେଇ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କ'ଣ ହେଇଛି, ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍, କ'ଣ କରୁଛି, ଏ ଯେଉଁ କେମିକାଲଟା ଆମର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଛି। ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର କଲର କ'ଣ ଜାଣିଛ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ ଫେରସ୍ କ'ଣ କରିଛି ନା କପରକୁ ଅଲଗା କରିଛି, FeSO4 ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ଲସ୍ କପରକୁ ଏଠି ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ତାର କ'ଣ, ଏଇଟା ତାର ରିଆକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛ। ତାହେଲେ ଧାତୁ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ତାମାନେ ସେ ରିଆକ୍ସନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କୁହାଯାଏ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଏ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧାତବ ଲବଣରେ ଥିବା ଧାତୁଟାକୁ କିଏ ଅଲଗା କରେ, ଯେଉଁ ଧାତୁ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ କରେ ଧାତୁଟା ଧାତବ ଲବଣରେ ଥିବା ଧାତୁଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ନବମ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ନବମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ କି ନାହିଁ, ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସଂରଚନା କେମିତି କ'ଣ କରିବା, ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପଢ଼ିଛେ। ଆଜି ବାସ୍ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। କ'ଣ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା କହିଲେ କେଉଁ ସେଲ୍ରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର, ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ, କେଉଁ ସେଲ୍ରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ନବମ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବା ଆମେ କି ହିଲିୟମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ହିଲିୟମର କେ ସେଲ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଏଲ୍ ସେଲ୍ରେ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଏମ୍ ସେଲ୍ରେ ସେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ନବମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମିତି ହିଲିୟମର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 2 ମାନେ ସେଥିରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ତା ଯେଉଁ ମାନେ ସେଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଜାଣିନିଅ, ଏଇଟା ହିଲିୟମ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ହିଲିୟମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ସେଲ୍ ତ ତିଆରି ହେବନି, ମୁଁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କେ ସେଲ୍, ତାର
के सेल तार मान एटा परमाणु संख्या केते 2 2 माने तार दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि ए के सेल तार दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि ता माने यार जो बाह्यतम कक्ष एटा एटा कोन आउटर मोस्ट सेल एटा आउटर मोस्ट सेल एटा कि नहीं ता जो बाह्यतम कक्ष रे एटा इलेक्ट्रॉन संख्या फुल अछि कारण के सेल टोटल ऊपर मु कोन कहथिना दुईटा इलेक्ट्रॉन रहि परिबो तेनु करी जो हीलियम रो के सेल दुईटा इलेक्ट्रॉन रहिछि तेनु करी यार बाह्यतम कक्ष फुल रहिछि सेमती जदि हमें कौन देखिबा ना सोडियम विषय देखिबा सोडियम रो इलेक्ट्रॉन जो हमर परमाणु संख्या केते 11 11 माने सेतरे 11 टा इलेक्ट्रॉन रहिछि ताले जदि हमें यार माने इलेक्ट्रॉन संरचना देखिबा एटा माने सोडियम एटा हो सर के सेल एटा कोन ना एल सेल एटा तर एम सेल ताले टोटल रहिछि केतरा 11 11 टा माने के सेल दुटा रहिबो 8 टी कोट रहइबो एल सेल एम सेल केतरा रहइबो 8 2 10 माने आ गोटे रहइबो सेमती एमती के सेल दुटा रहिला एल सेल केतोटी 8 टी 1 2 3 4 5 6 7 8 आ एम सेल गोटे रहइबो ठीक अछि आर जो बाह्यतम कक्ष रहिला एठी कोन रहिला एठी गोटे इलेक्ट्रॉन रहिला ठीक अछि ए थिला कोन हमरो इलेक्ट्रॉन संरचना ठीक अछि देन देखिबा कोन ना धातु और अधातु नोबेल गैस चिन्हवा किपरि ठीक अछि ए जो इलेक्ट्रॉन संरचना मु कहली एथिरे गोटे निस लक्ष्य करथिबो हमर कोन अछि ना धातु जो उडी अछि ठीक अछि धातु को उडी अछि ना ए जो सोडियम अछि मैग्नीशियम अछि एल्युमिनियम अछि पोटासियम अछि कैल्शियम अछि तार जो बाह्यतम कक्ष सब देखिबो ठीक अछि ए जे एबे काहर कहले एबे एटा सोडियम रो कहले एबे सोडियम रो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु संख्या केते थिला 11 थिला तार जो आउटर मोस्ट सेल केतरा इलेक्ट्रॉन होइछि गोटे इलेक्ट्रॉन अछि कि नहीं एठी भी लक्ष्य करि परिबो आर एठी आउटर मोस्ट सेल एटा एम सेल तार एठी गोटे इलेक्ट्रॉन अछि आउ मैग्नीशियम गोटे धातु तार आउटर मोस्ट सेल केतरा इलेक्ट्रॉन अछि दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि एल्युमिनियम एल्युमिनियम भी गोटे धातु तार आउटर मोस्ट सेल तीनटी इलेक्ट्रॉन अछि आ पोटासियम रो आउटर मोस्ट सेल गोटे इलेक्ट्रॉन अछि कैल्शियम रो दुईटा इलेक्ट्रॉन अछि तेनु गोटे जिंस कॉमन एठी लक्ष्य कर परथिबो धातु मानकर आउटर मोस्ट सेल कोन रहिछि माने 1 रु नै माने 3 पर्यंत कोन इलेक्ट्रॉन रहिछि कोठी ना आउटर मोस्ट सेल रे आउटर मोस्ट सेल जोटा धातु अछंती सेमानकर आउटर मोस्ट सेल 1 रु नै 3टा इलेक्ट्रॉन जाय रहिछि तापरे एगुडिया कोन ना अधातु सब कोडा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एमान कोन ना अधातु एमानकर इलेक्ट्रॉन संरचना जे देखिबो एमानकर जो आउटर मोस्ट सेल अछि कार नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 ता माने प्रथम सेल हमर जो के सेल दुईटा रहिला आ एल सेल हमर केतरा 5टा रहइबो 5 2 7 होउची नै 7टा इलेक्ट्रॉन टोटल ताहले आर जो आउटर मोस्ट सेल केतरा इलेक्ट्रॉन अछि 5टा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन न सेमती परमाणु संख्या केते ना 8 तार फास्ट सेल दुईटा रहइबो आ लास्ट सेल 6टा रहइबो देन फ्लोरीन न सेमती आउटर मोस्ट सेल 7टा इलेक्ट्रॉन रहइबो फास्फोरस रो 5टी रहइबो सल्फर रो 6टी रहइबो आ क्लोरीन न 7टा रहइबो ता माने एठी लक्ष्य कर पारथिबो एठी कोन हैछि अधातु केस रे कोन हैछि अधातु केस रे ता जो आउटर मोस्ट सेल केतरा इलेक्ट्रॉन रहउछि 5 रु 7 पर्यंत माने इलेक्ट्रॉन रहउछि आउटर मोस्ट सेल ता माने तमको जदि के पचारिबो धातु अधातु केमति चिन्हिबो ताल तमे कोन कहइबो तमे कोन कहइबो ना जदि कोनोसी मौलिकर बाह्यतम कक्ष रे कोन कहला ना जदि कोनोसी मौलिकर बाह्यतम कक्ष रे 1 2 3 संख्यक इलेक्ट्रॉन रही थाए सेमानु कोन कहा जाय ना धातु कहा जाय ठीक अछि जेमति एठी जेमति कहली जो सोडियम रो केस हम नबा सोडियम रो जदि केस नबा सोडियम रो एटा होछि के सेल एल सेल एम सेल सोडियम रो परमाणु संख्या केते
सोडियम संकेत एटा Na परमाणु संख्या केते ना 11 11 हेले जो के सेल अछि के सेल मु कोन कहिथिली ना दीटा इलेक्ट्रॉन होई परिबो एठी दीटा रहइला आउ केतरा रहइला हमर इलेक्ट्रॉन आउ रहइला केतरा 9टा रहइला इलेक्ट्रॉन आउ एल सेल ले केतरा कहि रहि परिबो 8टी इलेक्ट्रॉन होई परिबो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 ताले 8 2 10 हला आ एम सेल ले गोटे इलेक्ट्रॉन होई परिबो आ सोडियम टा कोन कहिथिली ना गोटे धातु एटा सोडियम टा गोटे धातु कहिथिली ता माने एठी जेमति देखि पारथिबो कोन लिखिछि ना कौनसी मौलिकर बाह्यतम कक्षरे 1 2 3 संख्यक इलेक्ट्रॉन रही ताकू धातु कहुए ये जो सोडियम बाह्यतम कक्षरे एटा आउटर मोस्ट सेल एटा तार जो बाह्यतम कक्षरे केतरा इलेक्ट्रॉन रही गोटे इलेक्ट्रॉन रही कि नहीं ता माने सोडियम टा गोटे धातु देन जदि अधातु केस रे देखिबा एठी अधातु का सब नै नाइट्रोजन नै ठीक अछि नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन जदि नाइट्रोजन केस देखिबा नाइट्रोजन केस रे यार पर नाइट्रोजन न परमाणु संख्या केते 7 अर्थात हमर के सेल ले केतरा इलेक्ट्रॉन होइबो ना दुईटा रहइबो कहितली आ एल सेल ले मैक्सिमम 8टा रहि परिबो किंतु एठी कोन होछि ना दुईटा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी के सेल रहि जाइछि ता माने एल सेल ले 5टा इलेक्ट्रॉन रहइबो जदि हम सजै देबो के सेल ले केतरा रहइबो ना दुईटा के सेल ले आ एल सेल ले 5टी 1 2 3 4 5टी इलेक्ट्रॉन रहइबो ता माने ता जो आउटर मोस्ट सेल हैला कार नाइट्रोजन न तार आउटर मोस्ट सेल ले 5टी इलेक्ट्रॉन रहिला जेमति मु कहिथिली कोन कहिथिली ना अधातु केस रे कोन हबो ना जदि कौनसी मौलिकर बाह्यतम कक्षरे 4 5 6 संख्यक इलेक्ट्रॉन रहिथिबो सेमानु कोन कहै जिवो ना अधातु कहै जिवो ठीक अछि 4 5 6 7 जदि नंबर इलेक्ट्रॉन रहिथिबो बाह्यतम कक्षरे ता कोन कहै जिवो अधातु कहै जिवो एइट लक्ष्य करिवो यार बाह्यतम कक्ष माने आउटर मोस्ट सेल ले केतरा इलेक्ट्रॉन रहिछि 5टी इलेक्ट्रॉन रहिछि ता माने एटा गोटा कोन अधातु ताले तुमको केबे के पचारिबो अधातु धातु मध्य पार्थक्य कोन तमे एटा जो इलेक्ट्रॉन संरचना करी कॉन्फ़िगरेशन करी ताकू जणाई परिबो ठीक अछि तापर कोन अछि न नोबेल गैस विषय किछि लिखिछि नोबेल गैस कोन लिखिछि ना जदि कौनसी मौलिकर बाह्यतम कक्षरे 8टी इलेक्ट्रॉन रहिथिबो सेमानु कोन कहै जिवो ना नोबेल गैस कहै जिवो ठीक अछि एक्सेप्ट हीलियम एट देखिबो एई जी डायग्राम रे देखि परथिबो एई जो नोबेल गैस गुड को गुड हीलियम आ नियन आर्गन एगुडी कोन नोबेल गैस एमान को नोबेल गैस कोन पई कहै जाय एमान कोन करंती माने रिएक्शन करंती ही नाही कहा सहित भी एमाने रिएक्शन करंती माने इनर्ट गैस एगुडी ठीक अछि सेमान को केमिन चिनिबो माने एक्सेप्ट हीलियम ठीक अछि ए जो हीलियम टा हमर अछि हीलियम को छाडी देले बाद देले जदि आउ को नोबेल गैस देखिबो जो नियन आर्गन देखिबो सेमान को आउटर मोस्ट सेल जो देखिबो माने बाह्यतम कक्षरे केतरा रहिछि ना 8टी इलेक्ट्रॉन रहिछि आर्गन न सेमति बाह्यतम कक्षरे केतरा इलेक्ट्रॉन रहिछि 8टी इलेक्ट्रॉन रहिछि ता माने एई लेखा अनुसार कोन लिखिछि ना जदि कौनसी मौलिकर बाह्यतम कक्षरे 8टी इलेक्ट्रॉन रहिथिबो सेमान कोन कहै जिवो नोबेल गैस ताले तुमको जदि के धातु विषय पचारिबो धातु केमति चिन्हिबो तार प्रथम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनै देबो जो परमाणु संख्या नहीं तार इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनै देबो कॉन्फ़िगरेशन बनैला पर तार जो आउटर मोस्ट सेल ले देखिबो कोन देखिबो जो धातु मानकर आउटर मोस्ट सेल ले माने 1 2 3 एमती इलेक्ट्रॉन माने संरचना रहिथिबो ठीक अछि आ अधातु मान केस रे देखिबो सेमानक आउटर मोस्ट सेल ले 4 रु नै 7 पर्यंत इलेक्ट्रॉन रहिथिबो आ नोबेल गैस जो मान रहले बा इनर्ट गैस जो मान रहले सेमान केस देखिबो सेमानक आउटर मोस्ट सेल ले 8टी इलेक्ट्रॉन रहिथिबो ठीक अछि माने एक्सेप्ट काकू हीलियम को छाडी देले आ समस्त नोबेल गैस जो रहिले नियन आ आर्गन रहिले सेमानक आउटर मोस्ट सेल ले 8टी जांको इलेक्ट्रॉन रहिथिबो ता माने सेटा कोन कहला नोबेल गैस कहला से माने आउ कोनोसी माने इलेक्ट्रॉन बाहरु एक्सेप्ट करि परिबेनी सेहि पई से माने रिएक्शन करंती नाही ठीक अछि देन देखिबा कोन धातु आ अधातु मध्य माने प्रतिक्रियाटा देखिबा ठीक अछि धातु अधातु केमति कोन प्रतिक्रिया करंती देखिबा कौन लिखी नोबेल गैस गुड़िक कौन प्रतिक्रिया करती ना ठीक अच्छे मुझे कह नोबेल गैस तांकर आउटर मोस्ट सेलटा कौन फुलफिल थाए से कौन प्रतिक्रिया करती ना आ धातु माने इलेक्ट्रॉन दान करी कौन तैयार करती ना काटायन तैयार करती ठीक अच्छे
धातु माने कौन करती ना इलेक्ट्रॉन दान करती आउ काटान तैयारी करती। एटा भी गोटे धातुर गोटे पॉइंट। धातु केमती चिन्ह ना जो माने इलेक्ट्रॉन दान करी काटान माने तैयारी करती से कौन कहुए ना धातु कहुए। ठीक अच्छे। अधातु कौन करती ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती। ठीक अच्छे। ग्रहण करी कौन करती ना आनायन तैयारी करती। बुझिपाल। तेणु धातु और अधातु मान भितर थिबा युक्तात्मक और विजुक्तात्मक कौन मध्य जो चार्ज मध्य दृढ़ विद्युत आकर्षण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छी ता द्वारा कौन हुए ना आयनिक यौगिक मानकर गठन होता है। ठीक अच्छे। ये धातु अधातु माने धातु मनकर जदि गोटे धातु नहीं धातु कौन नहीं पारि सोडियम नहीं पारि गोटे धातु नहीं पारि ना टिके सोडियम गोटे धातु नहीं पारि आउ अधातु जदि माने केस कहबी एटा कौन एटा गोटे धातु सोडियम नहीं पारि जदि अधातु कथा कहबी क्लोरीन गोटे नहीं पारि अधातु नहीं पारि नहीं ताने एमान मध्य प्रतिक्रिया हम करेबी हमको कौन मिलूला ना NaCl मिलूला। ठीक अच्छे। सोडियम क्लोराइड हमको मिलूला एटा कौन गोटे लवण। ठीक अच्छे। धातु अधातु मध्य प्रतिक्रिया कले यह हूँ प्रोसेस थिला। आ एग्जाम रे एगुड़ केमती आसे धातु अधातु मध्य प्रतिक्रिया बेले से कौन पचारे एग्जाम रे कौन पचारे गोटे सल्ट देथिबो कौन देथिबो ना NaCl देथिबो NaCl से कौन कहिथिबो ना माने यार गठन प्रक्रियाटा कह गठन प्रक्रिया लेख बा डायग्राम रे बुझाओ एमती आसथिबो। ठीक अच्छे। ये देखी पार्थिबो कौन अच्छे तार जो गोटे संरचना मुझे देती कौन सोडियम क्लोराइड रो केमती कौन तैयार होती तार जो संरचना मुझे देती माने धातु अधातु सोडियम टा कौन गोटे धातु क्लोराइड टा कौन गोटे अधातु माने धातु आ अधातु केमती कौन प्रतिक्रिया करी माने गोटे कंपाउंड बा यौगिक सृष्टि करछंती। ठीक अच्छे। ता विषय देखिबा यार जदि गोटे परीक्षा एमती क्वेश्चन दे कौन ना सोडियम क्लोराइड रो संरचना उल्लेख कर बा डायग्राम माध्यम रे बुझा कौन कर तुम हेतु तापर कौन कर तुम तो छाड़ी आसब। तेणुक ताकू दृष्टि रखी मु कौन करटा को आराम से बुझेबा को चेष्टा करुच्ची आ समस्ते ध्यान सहित देख। प्रथम कथा मुझे कही सोडियम रो माने ये सोडियम क्लोराइड टा क्या नहीं गठित सोडियम को नहीं गठित आ क्या क्लोरीन को नहीं गठित ता माने हमर जो सोडियम रो परमाणु संख्या केते हमर ये देखिए तो सोडियम परमाणु संख्या केते 11 एठी मैं कौन लिखी ना परमाणु संख्या केते तार सोडियम के सोडियम रो परमाणु संख्या केते ना 11 कौन लिखी परमाणु संख्या 11 ताहले यार के सेल में केतरा इलेक्ट्रॉन कहती ना 2टा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रही परिबो एल सेल 8टी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रही परिबो ता माने हमर एठी 8 2 10 ठीक अच्छे 10टा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रही जाइए ताले आउटर मोस्ट सेल यार केतरा इलेक्ट्रॉन होइबो गोटे इलेक्ट्रॉन होइबो। ठीक अच्छे। एमती थिला कौन ना सोडियम रो परमाणु माने जो आमर कौन इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एटा कौन 2 8 1 ठीक अच्छे कौन ना 2 8 1 परीक्षा एमती ही लिखिबो देन रहा कौन क्लोरीन कथा रहा क्लोरीन परमाणु संख्या क्लोरीन परमाणु संख्या केते एट जमी कही 17 माने तार जो के सेल मैक्सिमम 2टा रही परिबो एल सेल केतरा रही परिबो ना 8टा रही परिबो एम सेल 7 रही पर टोटाल 17टा रहिबो ता माने यार इलेक्ट्रॉन संरचना केमती हला ना 2 8 7 ठीक अच्छे। आमको कौन कह जाए आमर जो धातु अच्छी ठीक अच्छे धातु धातु जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे ताकू एमती डॉट रे एमती लिखा जाए। ठीक अच्छे। एठी कौन है आमर जो सोडियम रो जो इलेक्ट्रॉन संरचना अच्छी तार बाह्यतम कक्ष रे कौन अच्छी ना आमर गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी। ठीक अच्छे। ये कौन अच्छी ना गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी मु पूर्वर कही धातु माने कौन करती ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती। ठीक अच्छे। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती कौन पाई तमें लक्ष्य कर मुझे कहली पूर्वर कहली कि धातु को आम चिन्हवा केमिति
ଧାତୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ମୌଳିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 1 2 3 ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଉଦାହରଣ ନବ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ହବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ପିଲା ମାନେ ପିଲାଟିର ନାଁ କଣ ନା ରାମ। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖରେ 1 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ 99 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କଣ ନା ସମସ୍ତେ କରିବେ କେତେ ଟଙ୍କା କରିବେ, 100 ଟଙ୍କା କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ 100 ଟଙ୍କା କରିବେ ବୋଲି। ତାମାନେ ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ସହଜରେ 100 ଟଙ୍କା କିଏ କରିପାରିବ, ଶ୍ୟାମ କରିପାରିବ। ଶ୍ୟାମ ଯଦି ରାମ ଠାରୁ ଧାର କରିବ 1 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆଉ ରାମକୁ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ହବ, ଆହୁରି କେତେ ଦରକାର ନା 99 ଦରକାର। 99 କରିବାଟା କଷ୍ଟ କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରାମ କଣ କରିପାରିବ, ରାମ ଏଇ ଯୋଉ 1 ଟଙ୍କାଟା ଶ୍ୟାମକୁ ଦେଇପାରିବ। ଶ୍ୟାମକୁ ଦେଲେ ଶ୍ୟାମ ପାଖରେ କଣ ହବ ନା 100 ଟଙ୍କାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଯାହା ପାଖରେ କମ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେ କଣ କରିପାରିବ, ସିଏ ଦବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାନେ 1 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ସିଏ ଆଉ କଣ ଦବ କି, ସିଏ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ 100 ଟଙ୍କା କେମିତି କଣ କରି ଧାର କରଜ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବ। ସେମିତି ଆମର ଏ କେସରେ କଣ ହୁଏ, ଏ କେସରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ସୋଡିୟମର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତାମାନେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଯଦି କେ ସେଲ୍ ଏଲ୍ ସେଲ୍ ଏମ୍ ସେଲ୍ ହବ, ଏମ୍ ସେଲ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହୋଇପାରିବ। ତାମାନେ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆଉ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର, 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆହୁରି ଦରକାର। କାହାକୁ, ସୋଡିୟମକୁ 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆହୁରି ହେଲେ ଟୋଟାଲ ସେ 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲୋରିନ କେସରେ ଦେଖିବା, ଆ ପାଖରେ ଅଲରେଡି 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ତାମାନେ ତାକୁ ଆଉ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦରକାର ନା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହେଲେ ତାର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ତେଣୁକରି ସୋଡିୟମ କେସରେ କଣ କରିପାରିବ ନା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ, ମାନେ ସହଜରେ 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସିଏ କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ, ମାନେ ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଆଉ ରହିବ ସେତିକି ରହିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଅଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ତା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ଲୋରିନ କେସରେ କଣ ହବ ନା କ୍ଲୋରିନଟା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଖୋଜୁଛି, ତେଣୁକରି କ୍ଲୋରିନ ଯଦି 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବ ତାହେଲେ ସେ ବି ଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଆର କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ସୋଡିୟମର ନା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କ୍ଲୋରିନ କେସରେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି ନା 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଧାତୁ କେସରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ତାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ମାନେ ଛକି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଥାଉ। 7 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ 1 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା, ଠିକ ଅଛି, 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ ନା ସୋଡିୟମକୁ ସହଜ ହବ କାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେବା ପାଇଁ, କ୍ଲୋରିନ ଦେବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସୋଡିୟମ କଣ କରିବ ନା କ୍ଲୋରିନ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇଦବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବା ଫଳରେ କଣ ହବ ଏଠି ନା ସୋଡିୟମଟା ଆକୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିଦେଇଥିବ ସମସ୍ତେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବା ଫଳରେ କଣ ହବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯେ ଦେଇଦିଏ ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ନା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଏ, ସେ କଣ ହବ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, Na ପ୍ଲସ୍। କଣ କଲା ନା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କ୍ଲୋରିନ କଣ କରିଛି ନା 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାଠୁ ନେଇଛି ନା ସୋଡିୟମ ଠାରୁ ନେଇଛି, ତାମାନେ ସିଏ 1 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ମାଇନସରେ ରହିବ। ସେଇପାଇଁ ଖାଲି ମାଇନସଟା ଆମେ ଲେଖିବା, ମାନେ କ୍ଲୋରିନ ମାଇନସ। ଦେନ୍ ସେମ୍ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, MgCl2। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଏଠି କଣ ହବ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ 2ଟା କ୍ଲୋରାଇଡକୁ ନେଇ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଗଠିତ ହେଇଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଗଠିତ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଯୋଉ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ସେଲରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଏହାର ପରମାଣୁ ସଂରଚନା କଣ ନା 2 8 2, K ସେଲ୍ L ସେଲ୍ M ସେଲ୍। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ଲୋରିନ ରହିଛି, କ୍ଲୋରିନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଅଛି ନା 7ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଛି। ଏଠି ଯେମିତି କହିଲି ଏହାର ଯୋଉ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲା।
ता माने मैग्नेशियम रो आकु टिके लिभे देबी मैग्नेशियम रो केतरा रहला आउटर मोस्ट सेल दीटा इलेक्ट्रॉन रहला गोटे दीटा क्लोरीन आउटर मोस्ट सेल केतरा इलेक्ट्रॉन ना 7टा 1 2 3 4 5 6 7 ताहले मैग्नेशियम जदि क्लोरीन को ता गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो ताहले कोन हो क्लोरीन नो आउटर मोस्ट सेल टा फुलफिल हे जिवो ता माने एठी 8टा इलेक्ट्रॉन हे जिवो आ क्लोरीन स्टेबल हे जिवो किंतु मैग्नेशियम रो फिर भी गोटे कोन गोटे इलेक्ट्रॉन बळी पडुची ताहले सेटा पुनी कोन हबो सेटा कोन हबो ना क्लोरीन कोन करिवो ना ता सांग को डाकिबो ठीक अछि ता क्लोरीन कोन कर ता आउटा सांग को डाकिबो तारे भी सेमती आउटर मोस्ट सेल 7टा इलेक्ट्रॉन अछि 1 2 3 4 5 6 7टा इलेक्ट्रॉन अछि से कोन करिवो ए जो मैग्नेशियम कोन करिवो ताकू गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवो माने भाईचारा ऑन टॉप ठीक अछि ये दी बंधु कोन कले ना मैग्नेशियम थारु इलेक्ट्रॉन नै आले आ दी जण स्टेबल हे गेले आ मैग्नेशियम भी एठी कोन हला ना स्टेबल हे गेला एठी कोन हला ना मैग्नेशियम कोन कला ना दीटा इलेक्ट्रॉन हरैला ता माने मैग्नेशियम रो सिंबल केमति लिखा हबो Mg+2 आ एठी कोन हला ना गोटे क्लोरीन कोन करछि ना गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट माने कोन ग्रहण करछि एठी कोन ना दीटा क्लोरीन अछि ता माने Cl2 एबे कोन देखि पारथुओ ता जो सिंबल अछि मैग्नेशियम क्लोराइड ता सिंबल टा भी देखि पारथुओ दीटा क्लोरीन अछि गोटे मैग्नेशियम अछि ठीक अछि एटा थला कोन हमर धातु अधातु मध्ये प्रतिक्रिया करी केमति कोन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हबो आयनिक बॉन्ड केमति कोन फॉर्मेशन हबो आउ यार जो संरचना जो परीक्षा रे पड़िबो त माने एमति करी लिखि परिबो सोडियम माने धातु केस रे कोन नबो ना डॉट नबो आउ अधातु केस रे क्रॉस नबो ताको इलेक्ट्रॉन पई का पई ताको इलेक्ट्रॉन पई ये को केस रो अधातु रो इलेक्ट्रॉन ये कोन ना धातु केस रे नबो ठीक अछि देन कोन देखिबा ना आयनिक यौगिक धर्म ठीक अछि ए जो आयनिक यौगिक गुडी को फॉर्मेशन हला तार जो आयनिक बॉन्ड द्वारा जो फॉर्मेशन हला से मानकर धर्म विषय देखिबा ठीक अछि से मानकर भौतिक धर्म विषय हम प्रथम देखिबा भौतिक धर्म सब कोन कोन तार ए माने शक्त होइतांती ठीक अछि ए माने बहुत माने हार्ड होइतांती कारण ए मान को भितरे दृढ़ विद्युत आकर्षण बल थाए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहली प्रथम कहिदिली का भीतर थाए आयनिक यौगिक मध्य थाए जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भीतर थाए तेणु करी एमाने कौन होइतांती शक्त होइतांती एमान को यौगिक ठीक अछि साधारणतः एमाने भंगुर होइतांती लुण जो लुण को देखियो लुण रो गोटे पार्टिकल के तमे जदी माने प्रेस करियो किछि दिन सेटा भांगी जाय कि नै तेणु करी कोन हिछि ना सेमाने भंगुर होइतांती एमान को ऊपर चाप प्रयोग कले एमाने टुकुड़ा टुकुड़ा हो जाती ठीक अच्छे लुण रो जदी गोटे गोटे माने पार्टिकल की जदी माइक्रोस्कोप तले नै कौन जिनस भांगीब ताल तुम लक्ष्य कर भांगी जीव ठीक है भांगी टुकड़ा टुकड़ा हो गुंड हो ठीक अच्छे एमान गलनांक स्फुटनांक मूल्य कौन ना अधिक होता है ठीक अच्छे एमान को तरल हेले आमको बहुत माने कौन हिट दवा पड़ो ठीक अच्छे हिट देले ही तरल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्युत आकर्षण बल देन एमान द्रवणीयता विषय देखा एमाने साधारणतः कौन ना जल द्रवीभूत होता है जब लुण कथा लक्ष्य कर तुम लुण थी लुण को नहीं देख पानी में मिसेब आउ का मिसेब ना किरोसिन कि पेट्रोल में मिसेब देख लुण देख आमर का पानी देख मिसीज किंतु किरोसिन आ पेट्रोल देख मिसब ना से जल एमाने द्रवणीय होता बेले किरोसिन आ पेट्रोल द्रवीभूत होती ना ठीक अच्छे आ विद्युत परिवहन कथा देखा आम पूर्व क्लास रे देखी कौन लुण कौन करे ना जदि जो सॉलिड स्टेट रे थिबो जो आम क्या थाए ना सॉलिड स्टेट रे लुण कौन करे विद्युत कंडक्ट करे कि करे ना जितेबाला आमर माने ता साथे मिसेदेवा कौन वाटर मिसेदेवा क्या सारे लुण प्लस वाटर मिसेबा से कौन करे ना से आयन फॉर्मेशन करे Na प्लस करे Cl माइनस दिए से जाए से कौन करे ना विद्युत कंडक्ट करे जदि आउ गोटे केस कौन कर जदि लुण आमर जो अच्छी लुण को जब हिट करवा
हिट करी बहुत हिट करी ताको करा मोल्टेन सल्ट करदेवा ठीक अच्छे मोल्टेन सल्ट माने कौन तरल सल्ट से जल न थाए किंतु एगुड़ माने से लुणटा तरल जाए ठीक अच्छे तरल तरल लवण ठीक है तरल सल्ट से भी कौन करे ना विद्युत कंडक्ट करिवो ठीक अच्छे एटा थला सेमती एठी कौन लिखाई सब ना एठी सब सेया लिखाई कि आमे पूर्व जानिचे विद्युत परिवहन निमंते चार्ज माने गति करबा आवश्यक ठीक अच्छे तेणु आयनिक यौगिक जल में द्रवीभूत होगा पर ही कौन विद्युत परिवहन कर कौन ना कठिन अवस्था कौन से आयनिक यौगिक विद्युत परिवहन करती ना ठीक है जमी कहली सॉलिड कौन करे ना विद्युत परिवहन करे ना किंतु NaCl द्रवण कौन करे ना विद्युत परिवहन करता है कौन पाई ना एथरे आयन फॉर्मेशन एटा थला आयनिक यौगिक धर्म देन एबे देखिबा कौन ना धातुर उपस्थिति विषय देखिबा धातु माने देखिब आम घरे केते प्रकार धातुर जिनस अछि कि नै लुहा आलुमिनियम रो माने कौन जो हांडी कढ़ई अछि आउ बहुत जिनस अछि सेमति अछि माने धातुर जिनस अछि ताले एगुडे सब आसुची कोठु एगुडे आसुची कोठु ना धातुर मूल उत्स होची कौन ना भूतक ठीक अछि भूतक कौन हमर जो पृथ्वी अर्थ रो जो क्रस्ट ठीक अछि क्रस्ट ए जो पृथ्वी रो ऊपरी भाग देखुछ एटा कौन क्रस्ट कह जाय ठीक अछि आउटर मोस्ट जेटा माने ऊपरी भाग जोटा पृथ्वी रो एटा कौन कहले क्रस्ट कह जाय एठु कौन थाए ना धातु गुड़िक मिली थाए हमको धातु टिक माने सहजर तो मिले ना धातु टिक कौन आमे खनन करी धातु गुड़िक बाहर करू केतक लवण जहाँ हमको समुद्र जल मिली थाए जेम जो लवण जो आमे पाउचु कौन समुद्र जल जो लुणिया कौन पाई से लवण अच्छी बोली से जो लवण गुड़िक आम केमती पाइबा समुद्र जल पाइबे कि नहीं ताकू जदि गरम करवा गरम माने गरम तो नुहे माने विभिन्न प्रक्रिया आमे पाई परिबा आगु ता प्रोसेस गुड़ आमे आगु देखिबा किंतु एबे एबे कौन कहूचे ना कॉमनली समुद्र जल आमे पाउचु कौन विभिन्न प्रकार लवण पाउचु ताहले से जो लवण जो समुद्र जल अच्छी से छाड़ी देले ठीक अच्छे प्रकृति मिलुवा मौलिक यौगिक कौन कह जाए ना खनिज कह जाए खनिज ठीक अच्छे माने खनि खनि माने कौन खनि आमे कौन कहू ना जो खोड़ा हो कि जो जिनस बाहर करा जाए सेगुड़ कौटू बाहर ना खनि बाहर थाए सेमती एई जो मौलिक यौगिक गुड़िक कौटू मिले ना खनि मिली था से कौन कह जाए ना आमर खनिज बोली कह जाए ठीक अच्छे केतक स्थान रे कौनसी एक खनिजरे अधिक परिमाण में एक निर्दिष्ट धातु रही है से खनिजर धातु को निष्कासन करने लाभदायक होता है लुहा जमती देखिए तो लुहा लुहा कौन सेमती आमको कौटू मिले ना लुहा पत्थर मिले लुहा पत्थर लुहा मिले कि नहीं अरे लुहा पत्थर लुहा पत्थर कौन मिले लुहा मिले ये जो लुहा पत्थर सब कौन मिशि लुहा मिशि आउ कौन मिशि अम्लजान एथरे मिशि कौन कर ना आयरन माने लुहा छाड़ अम्लजान था कहबी ना लुहा मिशि माटी कादुआ एमती सब मिशि बाली मिशि कि ना ताकू विभिन्न प्रक्रिया में जो एक्सट्राक्ट करूँ आमको कौन मिले ना लुहा मिले ठीक अच्छे प्योर लुहा मिले ठीक अच्छे तेणुक से सेमती कही कौन कही ना केतक स्थान में कौन खनिजरे अधिक परिमाण धातु रही ताकू खनन करवा कौन लाभदायक होता है ठीक अच्छे यदि कौन जगार खनि खोलला बेले आमको लुहा खनि खोलला बेले लुहार जो पत्थर अच्छी से अधिक परिमाण में लुहा थी ताहला एटा कौन प्रॉफिटेबल बिजनेस गोटे हो से जगार ठीक अच्छे तापर कौन लिखी तापर स्टेप कौन अच्छी ना धातुपिंड मानकर धातु निष्कासन निमंते केतक प्रणाली साहाय्य न जाए जहाँ आम आगू देखा ठीक है आगू देखा से सोडियम और पोटासियम भली उपादान प्रकृति में सीधा सड़क मिलते ना ये जो सोडियम और पोटासियम रही एगुड़िक प्रकृति में सीधा सड़क मिलते ना यार कारण भी आम आगू देखा यार कारण जब सिंपल कहबी एगुड़िक कौन ना मोस्ट रिएक्टेंट ना कौन एमाने बहुत जोरे रिएक्शन करती बोली एमान जदि एमाने केबे माने कौन सीधा सड़क मिलबे ना एमाने जेकोसी धातु जो आखपाखर थी ता सहित रिएक्शन करी कोटा कोटे कौन यौगिक तैयारी करदेवे ठीक अच्छे से एमाने सीधा सड़क मिलती ना क्रस्ट बा भूतक अधिक परिमाण में कौन मिले ना अम्लजान मिली था क्रस्ट बा भूतक एल्युमिनियम धातुर परिमाण अधिक थाए ठीक अच्छे कौन थाए ना गैस रो गैस परिमाण अधिक थाए अम्लजान अधिक थाए कौटी ना क्रस्ट रे भूतक रे
आउ अर्थ क्रस्ट रे कौ धातुर परिमाण अधिक थाए ना एल्युमिनियम धातुर परिमाण अधिक थाए ठीक अछि आउ जदि पचारिबे कि आम यूनिवर्स टोटल ब्रह्मांड रे आमर को गैस रो परिमाण अधिक थाए तमे कोन कहबो ना हाइड्रोजन कोन कहबो ना हाइड्रोजन गैस रो परिमाण अधिक थाए आम ब्रह्मांड रे टोटल ठीक अछि देन देखिबा कोन धातु पिंड निष्कासन विषय हम देखिबा ठीक अछि जेमति मु कहली किछि धातु ना कोन मुक्त अवस्था रे मिलुथिबा बेले केतक धातु अन्य धातु किंबा अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी धातु पिंड तैयारी करथांते साधारणतः प्रकृति रे अधिकांश धातुर धातु पिंड होची ऑक्साइड कारण एथिरे अम्लजान माने भाग थाए ठीक अछि कौन हुए अम्लजान कौन करे अम्लजान होची गोटे धातु सहित जेतबेले रिएक्ट करे कौनसी धातु जेतबेले अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करिवो से कौन दबो ना धातव ऑक्साइड दबो कौन दबो धातव ऑक्साइड दबो ए जो ऑक्सीजन होची माने समस्त सबु धातु संगरे रिएक्ट करनी प्राय तो सबु धातु सहित रिएक्ट करनी ये भी गोटे अधिक प्रतिक्रियाशील ना कौन जो अधातु ठीक अछि माने गैस एटा ठीक अछि अधातु हला सेमती से कौन करे ना धातु सहित मिसी ऑक्साइड सृष्टि कर दिए ठीक अछि सेति पई अधिकांश धातु जो हमर खनिज पदार्थ जो मिले सेगुडी को फॉर्म रे थांती ना हमर ऑक्साइड फॉर्म रू ही हमकु मिली थाए तेणु करी कौन हुए ना प्रतिक्रियाशीलता को दृष्टि रखी धातु मान को तीन भाग विभक्त कराई तीन भाग विभक्त कराई सेगुडी कौन कौन ना कम प्रतिक्रियाशील धातु ए जो रेड रो जो एमती गोटे ये देखि पारथिबो ए गुडी को कौन जाच अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कोटा एगुड़िक सब सोडियम आउ कैल्शियम एगुड़िक सब मैग्नीशियम एल्युमिनियम एगुड़िक कौन ना अधिक प्रतिक्रियाशील धातु आउ एई जो रहिले तीन जण एगुड़ी मध्यम प्रतिक्रियाशील धातु आउ जो एगुड़ा रहिले कपर पारद आउ कौन रूपा सुना प्लाटिनम एगुड़िक कम प्रतिक्रियाशील धातु माने एमाने बहुत कम रिएक्शन करती अलगा धातु सहित कि अधातु सहित ठीक अछि एमान को निष्कासन करिया पे हमर अलगा अलगा प्रक्रिया गुड़िक आपणा जाय थाए जो गुड़िक होची हमर कोन सोडियम आउ कोन पोटासियम कैल्शियम आउ मैग्नीशियम एल्युमिनियम को निष्कासन करिया पे हमकु विद्युत विश्लेषण व्यवहार करा जाय ठीक अछि आउ जिंक आउ आयरन आउ कोन एटा सीसा आउ जो सीसा जो लेड जोटा लेड आउ कोन कपर को निष्कासन करिया पे हमकु कार्बन निवारण रो व्यवहार माने प्रक्रिया रो व्यवहार करा जाय थाए ठीक अछि आ रूपा सुनार जो निष्कासन पे एगुडे कोन प्रकृति रे एगुडे डायरेक्ट प्राप्त होइतांती किंतु या सहित फिर भी या सहित कोन किछि मात्रा रे माने अलिया आवर्जना मिसिकी मिली थाए हमकु एगुडे थला धातुर पिंडर निष्कासन विषय रे ताले स्टेप बाय स्टेप एगुडे देखिबा कोन कौन सब केमती सब एगुड़िक ए डायग्राम टा टिके आम पर देखिबा प्रथम देखिबा कोन ना धातु निष्कासन सोपान गुडे देखिबा कोन केमती आम धातु निष्कासन टा माने करछे धातु निष्कासन टा हमर तीनटा स्टेप रे हमर कंप्लीट हुए प्रथम स्टेप रे कोन हुए ना हमर धातु जोटा रहिला धातु जो पिंड हमकु मिले धातु पिंड कोन कहितली धातु पिंड जो माने जो पत्थर मिले से पत्थर धातुर परिमाण थाए से धातु पिंड कोन करा जाय आकु कोन करा जाय ना माने गुंड करा जाय ठीक अछि कोन करा जाय गुंड करी छोट छोट पीस करा जाय एगुडो एटा होची कोन ना प्रथम प्रणाली कार ना धातु निष्कासन प्रथम प्रणाली एटा जहा द्वारा कोन हुए धातु निष्कासन सहज होई थाए तापर कोन हमो ना से जो गुंड मिलला हमकु से गुंड रु कोन करा जीवो से गुंड रु हमकु मैला जो निष्कासन करिया प्रथमे मैला निष्कासन माने मेजॉरिटी सेतरे हमर कोन मैला थाए ना बाली थिबो माटी थिबो कादो थिबो मेजॉरिटी जोटा हम आखि को देखा होथिबो अधिक मात्रा रे मेजॉरिटी मैला सेगुडी कोन करा जीवो ना सेकंड पर्याय रे सेगुडी को अलगा करा जीवो फल रे कोन हबो हमर धातुर मिलिबार प्रतिशत हमकु बढ़ी जीवो कि नहीं बढ़ी जीवो एथि पई विभिन्न प्रकार रासायनिक भौतिक प्रक्रिया साहाय्य नै जाय थाए ठीक अछि आ एटा थर्ड स्टेप रे कोन हबो
थर्ड स्टेप रे धातु पिंड धातु निष्कासन ठीक अच्छे धातु पिंड जो मैला निष्कासन करदेवा आमको कौन मिल शुद्ध धातु मिल कि नहीं मिल तापाई भी विभिन्न प्रकार आमको कौन स्टेप फॉलो करा पड़ो त्या स्टेप भी आम आगू देखा यही प्रक्रिया धातु पिंडर अम्लजान को अलग करने विजारण प्रक्रिया यूज कर विजारण कौन कही जो थे हाइड्रोजन माने जोग हम अम्लजान माने लॉस हम कौन विजारण कहुए धातव ऑक्साइड गुड़ा थाए से अम्लजान को आम हिट कर माने मैग्नेस ताहले वर्तमान आम कौन देखा आम जो कम प्रतिक्रियाशील धातु गुड़ाक रही से केमती कौन धातु पिंड आम अलग करवा ठीक अच्छे कम प्रतिक्रियाशील धातु पिंड धातु मानकर जो धातु पिंड रही है से धातु धातु को केमती कौन अलग कराए ना जो यही भली धातु पिंड थाए ठीक अच्छे एमाने कौन कराए एमाने को माने निष्कासन करवा बहुत सहज कारण सामान्य ताप देवा फल एमाने कौन होती ना शुद्ध रूप को परिणत होती ठीक अच्छे यही रूपर धातु पिंड सर्वदा धातव सल्फाइड पिंड होता एमान को गरम करने फल एमान कौन होता निष्कासित होता कौन कहला ना यही प्रकार धातु पिंड सब कौन हुए ना सल्फाइड फॉर्म रही था जमती देखि मुझे कहली कौन कहली ना ये जो पारद कहली कपर कहली आ कौन कहली ना रूपा कहली सुना कहली प्लाटिनम कहली एमान जो धातु पिंड मिलती एमान कौन सब ना कम प्रतिक्रियाशील धातु जो ग्रीन ग्रीन कलर मुझे कही एगुड़िक जो धातु पिंड जो मिलती ये देखिपु कौन एटा ना मर्क्यूरिक सल्फाइड एटा एटा कौन हुए ता सहित ऑक्सीजन रिएक्ट करी ऑक्सीजन ये देखिपु ऑक्सीजन एटा मर्क्यूरिक सल्फाइड रे ताकू कौन करा जाए जो आम ताप दवा अर्थात ताकू माने कौन करवा ऑक्सीजन सहित रिएक्ट करवा प्रचुर परिमाण ऑक्सीजन सहित ताकू तो रिएक्शन करवा सी कौन कर कौन हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को माने तैयारी हो मर्क्यूरी ऑक्साइड सृष्टि हम प्लस कौन हम ये सल्फर आसी तो रिएक्शन करी कौन कर सल्फर डाइऑक्साइड दब यहाँ ठीक अच्छे सल्फर डाइऑक्साइड देला तापर कौन हम आमर जो मर्क्यूरी ऑक्साइड जो आमको मिलला HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड ताले मर्क्यूरी ऑक्साइड कौन प्योरेस्ट फॉर्म की आमको कौन दरकार ना मर्क्यूरी दरकार माने आम अम्लजान को आम कौन चाहूचे केमती कौन रिमूव करवा चाहूचे रिमूव करने आम पुणी कौन करवा हिट करने फल आमको कौन मिल ना मर्क्यूरी मिल जोटा कि कौ अवस्था मर्क्यूरीटा लिक्विड अवस्था मिल आउ कौन मिल ना अम्लजान गैसटा निर्गत हम ताना फाइनाली आमको कौन मिलला मर्क्यूरी आमको मिलगला केमती मिलला ना मर्क्यूरिक सल्फाइड रु आम कौन है माने आम ताप देकी ताकू कौन करे ना मर्क्यूरी ऑक्साइड को माने कन्वर्ट कले ता सहित कौन मिलता आमको ना सल्फर डाइऑक्साइड मिलला तापर कौन है ना से जो मर्क्यूरी ऑक्साइड आमको जो मिलला मर्क्यूरिक ऑक्साइड ताकू जो आम ताप दौरान से कौन कन्वर्ट होची मर्क्यूरी की कन्वर्ट होची प्लस कौन मिलूँ आमको ऑक्सीजन मिलूँ अलग ठीक अच्छे ताने एठू आम कौन बुझिले आमर जो यही टाइप जो कम प्रतिक्रियाशील धातु गुड़िक जो धातु पिंड थाए से गुड़िक प्रायतः कौ माने टाइप मिले ना सल्फाइड फॉर्म रे मिले ठीक अच्छे सल्फाइड फॉर्म रे मिलता है सेमती जो कपर कथा देखा आमको कौन देती ना कपर सल्फाइड धातु पिंड आमको मिली ताको कौन करवा प्रथम आम ना अम्लजान सहित रिएक्शन करवा जो दहन करवा सी कौन हम ना कपर ऑक्साइड रे परिणत है कपर ऑक्साइड रे परिणत होगा फल से आमको कौन दब तापर ना सल्फर डाइऑक्साइड देला सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल मिसीज आमको जो कपर ऑक्साइड जो मिलला कपर ऑक्साइड को पुनर्बार आम कौन करुचे ये कपर केस कथा कहूँ ठीक अच्छे कपर केस ये जो अधा आम रही पूर्व जो धातु पिंडा रही है धातु पिंड इम्प्यूरिटी से इम्प्यूरिटी सहित पुणी थे रिएक्शन करुचे रिएक्शन करने फल कौन हो आमको कपर अलग मिलूँ प्लस कौन हो ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस भाव में मिलूँ ये सबु प्रकार प्रतिक्रिया तुम जो लक्ष्य कर ये सबु प्रकार प्रतिक्रिया गोटे गोटे कौन विस्थापन प्रतिक्रिया भाया देखा विस्थापन प्रतिक्रिया भाई देखा ना ये लक्ष्य कर ये कौन अच्छे पारद कौन कर अम्लजान सहित रिएक्ट कला फल सल्फर कौन करपटे अम्लजान सहित
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ସଲଫର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଲଫର ଥିଲା, ସଲଫରଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ କରୁଛି ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ପାରଦ ସହିତ ବା HCl ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରି କ'ଣ କରୁଛି ପାରଦ ଅକ୍ସାଇଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ରହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ଆମକୁ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ମିଳେ, ଉଭୟ ସଲଫାଇଡ୍ ଆଉ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଫର୍ମରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲି କ'ଣ, କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ, ଏ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆମର ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଥିଲା କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ ଅଛି, ଧାତୁ ପିଣ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ତା ଯେଉଁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନା ସଲଫାଇଡରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସଲଫାଇଡ କନଭର୍ଟ କଲେନି ମାନେ ଆମକୁ ସଲଫାଇଡର ଅଲରେଡି ସେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସଲଫାଇଡ ଫର୍ମରେ ଆମକୁ ମିଳିଲେ। ସଲଫାଇଡ ଫର୍ମରେ ମିଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଲେ। ରୋଷ୍ଟିଂର ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ତାକୁ ଉତ୍ତାପ କରାଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ କରାଇଲା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଲା ଆମକୁ ଧାତୁ ଦେଲା ଆଉ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ମିଳନ୍ତି, ସଲଫାଇଡ୍ ଆଉ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଫର୍ମରେ ମିଳନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେଠି ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡର ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁକୁ ପରିଣତ ହେବା ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାତବ ସଲଫାଇଡ୍ ଓ କାର୍ବୋନେଟକୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସଟା କଲି, ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ଅମ୍ଳଜାନ ମାନେ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଡେନ୍ଟା ଦେଖୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିଙ୍କଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡଟା ତିଆରି କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଏ ପ୍ରୋସେସର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଥାଏ। ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ରୋଷ୍ଟିଂ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିନେସନ୍। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମଟା ରୋଷ୍ଟିଂ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିନେସନ୍। କ୍ୟାଲସିନେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କମ୍ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ଆଉ ରୋଷ୍ଟିଂରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡର ଅଛି ଜିଙ୍କ ସଲଫାଇଡକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଦେଇ ଜଳାଇଛେ। ଜଳାଇଲା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆମକୁ ତ ପିଓର ଜିଙ୍କ ମିଳିଲା ନା, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡଟା ମିଳିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମିଳିଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ, ଏଟାର ଗଲା କ'ଣ ଏଟା କେଉଁ ଫର୍ମ ଗଲା ନା ଜିଙ୍କର ସଲଫାଇଡ ଫର୍ମ। ସଲଫାଇଡ ଫର୍ମ ଏଟା କ'ଣ ନା ଜିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ଆମକୁ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଫର୍ମରେ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ଜିଙ୍କ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଫର୍ମରେ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିନେସନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ତାପ ଦେବା ସେ କ'ଣ ହେବ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ଦେବ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡକୁ ଗ୍ୟାସକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ। ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମକୁ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମକୁ ଆଣି ସାରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ମିଳିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା। ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ ଯେଉଁ ମିଳିଲା ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ସହିତ ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରାଇବା ସେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଜିଙ୍କ ହେଲା ଜିଙ୍କ ଅଲଗା ରହିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ରହିଲା ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଜିଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ମିଳିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। এই ପ୍ରୋସେସରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ରେ এই ପ୍ରୋସେସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ରୋଷ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ଆଉ ତାପରଟା କ'ଣ ନା କ୍ୟାଲସିନେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ସାଇଡ ଫର୍ମରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ମିଳୁଛି, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କାର୍ବନ ସହିତ ରିଆକ୍ସନ କରାଇଲେ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସହିତ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ଦେଇଦେଉଛି।
देन देखिबा कोन ना थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेसटा एई मध्यम धरणर जो प्रतिक्रियाशील धातु गुडी रहिले तांकु नै करा जाय। ठीक अछि। थर्माइट प्रोसेस रे कोन हुए जो Fe2O3 देखिलो। ठीक अछि। ए जो फेरिक ऑक्साइड रहिछि ए फेरिक ऑक्साइड कोन करे ताको तो निष्कासन करिया पे आमे कोन करू ता सहित ना एल्युमिनियम रो किछि धातु ता सहित रिएक्शन करू। रिएक्शन करिया फल रे कोन हुए ना जो एल्युमिनियम रहिला एल्युमिनियम कोन करे ना फेरी माने जो फेरस टाकू मारी के हटै दे। मारी के हटै दे कोन करिवो ना ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करिवो। रिएक्शन कर कोन दबो ना एल्युमिनियम ऑक्साइड देला। ठीक अछि। एल्युमिनियम ऑक्साइड देला फल रे ए जो एल्युमिनियम ऑक्साइड देला ए जो फेरस टा जो अलगा हे गेला जगह रे अलगा हेला कि नहीं किंतु ये प्रतिक्रिया रे कोन हुए ना अधिक परिमाण रे ताप निर्गत होई जाय। ठीक अछि। ए जो थर्मल प्रोसेस हैला ताप निर्गत होई जाय। ताप निर्गत होवा फल रे से जगह रे कोन हुए हमु जो आयरन टा मिले से आयरन टा कोन हुए ना लिक्विड स्टेट रे लिक्विड की कन्वर्ट हो जाए। कोन हुए लिक्विड की कन्वर्ट हो जाए। से लिक्विड जो कन्वर्ट हो जाए से लिक्विड को कोन करा जाए परे हमर जो गाड़ी गुड़ देखथिबो जो गाड़ी गुड़ जो वेल्डिंग करा जाए। ठीक अछि। यही थर्माइट प्रोसेस रे ही हमको जो लिक्विड स्टेट रे जो कोन मिले आयरन मिले यही आयरन को यूज करी गाड़ी गुड़ी को हमर वेल्डिंग करा जाए। आ ये जो चित्र देखि पारथिबो ए चित्र रे कोन हेछि ना रेल रो जो हमर जो पटरी अछि। ठीक अछि। पटरी को वेल्डिंग करा होछि। एटा भी थर्माइट प्रोसेस रे वेल्डिंग करा जाए। सेति में कोन लिखिछि ना फेरिक ऑक्साइड रो लौह पाया पई फेरिक ऑक्साइड सहित एल्युमिनियम रो प्रतिक्रिया करा जाए जहा फल रे उत्पाद स्वरूप हमको शुद्ध लौह सहित एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है जहां को एल्युमिना बोली कहा जाए। ठीक अछि। ए जो Al2O3 एल्युमिना एटा कहन एही प्रतिक्रिया रे निर्गत लौह अधिक उत्ताप फल रे तरल अवस्था रे मिलता है। एही प्रतिक्रिया को व्यवहार करी रेल धारणा गुडी को जोड़ा जाए आ जानवाहन मानकर यंत्रांश गुडी को वेल्डिंग करा जाए। ठीक अछि। देन देखिया कोन ना अधिक प्रतिक्रियाशील धातु मानकर निष्कासन विषय हम देखिबा। जदि देखिबा एथिरे कोन हबो ना एही बळी धातव पिंड मानकु धातव ऑक्साइड को परिवर्तन करिवा परे मध्य कार्बन व्यवहार करी ऑक्साइड रु धातु निर्गत करिवा एक असंभव होता है। एठी जेमति कहिथिले एठी हम कोन करथले हम जो जिंक ऑक्साइड मिलुथला जिंक ऑक्साइड तो कार्बन को रिएक्ट करी हम कोन मिलुथला ना जिंक अलगा मिलुथला कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाउथला। ठीक अछि। जिंक टा हमकु शुद्ध रूप रे मिल जाउथला किंतु एक केस रे कोन हुए अधिक प्रतिक्रियाशील धातु गुडी को केस रे कोन हुए हमर जो माने कार्बन सहित से रिएक्ट करंत नै केमती माने रिएक्ट करंत नै कोन पई से मानको जो भीतर जो बॉन्ड थाए से एते टाइट बॉन्ड की से माने कार्बन से जगह जीवा फल रे मध्य तांकर किछि माने किछि बिगाड़ी पारे नै। ठीक अछि। तेनु करी एई जो धातु मानकु माने अलगा करिवा बहुत काठिकर पाठ। तेनु करी एमानक पई कोन व्यवहार करा जाय ना वैद्युतिक विशोधन प्रक्रिया रो व्यवहार करा जाय बा वैद्युतिक विश्लेषण प्रक्रिया रो व्यवहार करा जाय। ए देखि परतो प्रोसेस अछि। ठीक अछि। जो थरे कोन हेछि ना हमर सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड टा कोन माने सोडियम रो गोटे माने कोन सोडियम क्लोराइड टा सोडियम हम कोड थिला एटी अधिक प्रतिक्रियाशील धातु रे थिला लिस्ट रे थिला। तेनु करी सोडियम क्लोराइड जदि हम केवल चाहिबा सोडियम को अलगा करिया पे ठीक अछि सोडियम धातु को हम चाहिबा अलगा करिया पे तले जगह केमती कोन हम अलगा करबा सोडियम क्लोराइड संकेत एटा सोडियम आ क्लोराइड एटा प्रथम हम कोन करबा ना प्रथम तरळे देबा। ठीक अछि। मोल्टेन स्टेट को नै आसिया प्रथम माने हम तरळे नेले आकु तरळे देबा फल रे ये कोन हला ए चित्र देखि परथिबो आका तरळे देले मोल्टेन NaCl बा तरल NaCl। ठीक अछि। आगु प्रथम तरळे देबा फल रे कोन हला से जगह रे तापर हम कोन करछि ना दिटा इलेक्ट्रोड दिटा नैछे इलेक्ट्रोड दिटा नैछे
ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ଏ ଜାଗାରେ Na ପ୍ଲସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, Cl ମାଇନସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି Cl ମାଇନସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, Na ପ୍ଲସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। Na ପ୍ଲସ୍ଟା କ'ଣ କରିବ, ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆଉ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ସେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ସେମିତି Na ପ୍ଲସ୍ଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଅଛି ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା। ଗତି କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ Cl ମାଇନସ୍ଟା ଅଛି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ପଜିଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ଗତି କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ସୋଡ଼ିୟମଟା ଅଛି Na ପ୍ଲସ୍ଟା ଅଛି ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଲା ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ କଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ କଲା ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ କଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗେନ୍ କରିବା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁରେ ସେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ଲୋରିନ୍ଟା କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ବା ଆନୋଡ଼କୁ ଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲସ୍ କରୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲସ୍ କରିବା ଫଳରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ କରି କ'ଣ କଲା ସେ ଜାଗା ଦେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏନୋଡ଼ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ହେଇକିନା ଏଇ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ସୋଡ଼ିୟମ ଧାତୁର ମାନେ ବିଶୋଧନ ହେଇପାରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଧାତୁର ପରିଷ୍କରଣ। ଧାତୁ ମାନେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ, ମିଳିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ମିଶିଥିବ ନା ମାଟି, ବାଲି, କାଦୁଅ କିଛି ବି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ସେହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କାସିତ ଧାତୁ ସହ ମଇଳା ରହିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଧାତୁମାନଙ୍କର ପରିଷ୍କରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଦ୍ୟୁତର ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କରଣ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ଧାତୁର ମାନେ ଏଠି କପର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି କ'ଣ ନା କୌଣସି ଧାତୁ ବି ହେଇପାରିବ। କୌଣସି ଧାତୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏନୋଡ଼ ଠାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ଖଣ୍ଡେ ଲଗାଯାଏ। ସେଇ ଧାତୁର ଯେଉଁ ଧାତୁକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କରଣ କରିବା ସେଇ ଧାତୁର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଏନୋଡ଼ ଲଗାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନୋଡ଼ ଲଗା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏନୋଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏନୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲଗାଯିବ, ଏଇ ଏନୋଡ଼ଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁର ଏନୋଡ଼ ଲଗା ହେଲା। ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲଗା ହେବ, ସେଇ ଧାତୁର ଶୁଦ୍ଧ ଫର୍ମଟା ଲଗା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ଧାତୁ ମାନେ ସେମ୍ ଧାତୁର ଶୁଦ୍ଧ ଫର୍ମଟା ଲଗା ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁର ପାତିଆ ଲଗାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲବଣ ନିଆଯିବ। ଲବଣ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲବଣଟା ନିଆଯିବ ସେଇ ଧାତୁର ଲବଣ ନିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଛେ ନା କପର ଧାତୁକୁ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ କରାଇଛେ। ତେଣୁକରି ଏନୋଡ଼ରେ କ'ଣ କରିଛେ ନା କପର ଧାତୁର ଅଶୁଦ୍ଧ ଫର୍ମର ଗୋଟେ ପାତ ନେଇଛେ। ଆଉ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁଟା ନେଇଛେ। ଏଇଠି କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁର ପାତ ଲଗେଇଛେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବିକରରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, କ'ଣ ନେଇଛେ ଏଇଟା ବିକରରେ ନା କପର ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ଆମେ ନେଇଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାପରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତର ମାନେ ସଂଯୋଗ ପ୍ରବାହ କରାଇଛେ। ଆ ଭିତରେ ଦ୍ରବଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏନୋଡ଼ରେ ଥିବା ଧାତୁ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ଉପରେ ବସିଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ କରିବା ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଏନୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଧାତୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କପର ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ମିଶିଛି ଏଠି ଏନୋଡ଼ରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏନୋଡ଼ରେ ନେଇ ଅଶୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁର ଗୋଟେ ପାତିଆ ନେଇଛୁ ଯେହେତୁ, ତା ସହିତ ମାନେ କପର ଅଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ସହିତ କପର ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ସହିତ କପର ସହିତ କ'ଣ ମିଶିଥିବ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ମିଶିଥିବ କିଛି। କ'ଣ ସେ ହୁଏ ନା ସେ ଯେଉଁ କପର କେବଳ ସେ କପର ଧାତୁ କ'ଣ କରେ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ହେଇକିନା ବସିଯାଏ। ବସିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ମାନେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣୀୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ମିଶିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଟି, ବାଲି, କାଦୁଅ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମିତି ଏନୋଡ଼ ତଳେ ବସିଯାଏ।
ଏଇ ଯୋଉ ଏନୋଡ୍ ତଳେ ବସି ଯାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏନୋଡ୍ କର୍ଦ୍ଦମ ବା ଏନୋଡ୍ର କାଦୁଅ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ଅପଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଶେଷକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେ କ'ଣ ମିଳିଲା, କ୍ୟାଥୋଡ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ। ଆଉ ଏନୋଡ୍ରେ କ'ଣ ମିଳିଲା ନା ଏନୋଡ୍ କର୍ଦ୍ଦମ ବା ଏନୋଡ୍ର କାଦୁଅ ମିଳିଲା ଆମକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। এইটা ଥିଲା କ'ଣ ନା ଧାତୁର ପରିଷ୍କରଣ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଜିଙ୍କ୍, କପର ଆଉ ରୂପା, ସୁନା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସବୁ ଧାତୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଏ ବା ବିଶୋଷିତ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସଂଖ୍ୟାରଣ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସଂଖ୍ୟାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲୁହାର ସଂଖ୍ୟାରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ହରାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ଚାଲିବ, ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ତମ ଘରମାନଙ୍କ ଗ୍ରିଲ୍ ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ଅଧିକ ଦିନ ଏମିତି କଳିଙ୍ଗ ଲାଗିବ ତାପରେ ଯଦି ରଙ୍ଗର କି ମାନେ ରଙ୍ଗ ମାନେ ଦିଆଯିବନି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପାଣି ପବନ ଖାଇ ଖାଇ ଦେଖିବ ପିସ୍ 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 ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଂଖ୍ୟାରଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ରୋକିବା କେମିତି? ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ରେ, ତମ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ରିଲ୍ରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ମୋବିଲ ଦେଉଛ, ନହେଲେ କ'ଣ ଦେଉଛ ନା ରଙ୍ଗ ଦେଉଛ। ଆଉ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗ୍ରୀସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ନା ଗ୍ରୀସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଗ୍ରୀଜ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗାଲଭାନାଇଜେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୌହ ନିର୍ମିତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ ନା ଜିଙ୍କ୍ର ଏକ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ। ତାହେଲେ ଗାଲଭାନାଇଜେସନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜିଙ୍କ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଏ କାହା ଉପରେ, ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଧାତୁ ଉପରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାତୁ କ୍ଷୟ ହେବାର ରୋକି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଲୁହାର ଗୋଟେ ରଡ୍ ଅଛି, ଆ ଉପରେ କ'ଣ କରେ ନା ଗାଲଭାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଲେୟାର କାହାର ନା ଜିଙ୍କ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଲେୟାର ଏମିତି ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପବନ ବାଜିବ ପ୍ରଥମେ କାହା ଦେହରେ ବାଜିବ, ଏଇ ଜିଙ୍କ୍ ଦେହରେ ବାଜିବ। ଜିଙ୍କ୍ ଦେହରେ ବାଜିକି ଜିଙ୍କ୍ ହିଁ ଖରାପ ହେବ, ଲୁହା ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କ୍ରୋମୋପ୍ଲେଟିଂ କ'ଣ, କ୍ରୋମୋପ୍ଲେଟିଂ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ରୋମିୟମର ଏକ ପତଳା ଲେୟରକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଧାତୁ ଉପରେ ପ୍ରଲେପ କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାତୁ କ୍ଷୟ ହେବା ରୋକି ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟାଇପ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏନୋଡାଇଜିଂ କ'ଣ ନା ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆଲୁମିନିୟମ ନିର୍ମିତ ଧାତୁ ଉପରେ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ଏକ ପ୍ରଲେପ ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ମିଶ୍ର ଧାତୁ କ'ଣ। ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଦୁଇଟା ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଧାତୁ ଗୋଟେ ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତମମାନେ ଯେଉଁ ସୁନା ପିଉଛ ତମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ମିଛ। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା କେବେ କେହି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନରମ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତା ସହିତ କିଛି ଇମ୍ପ୍ୟୁରିଟି ବା ଆମର କ'ଣ ମିଶାଯାଏ ନା ରୂପା ମିଶାଯାଏ। ରୂପା ମିଶିକି 22 ମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସୁନା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ରୂପା ମିଶିକି ସୁନା ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଟା ସବୁବେଳେ ନରମ, ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ ରୂପା ମିଶାଯାଇ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗହଣା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଧାତୁରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ସମଜାତୀୟ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁର ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା, ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଧାତୁ ସହିତ ନହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଥିବ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଅଧାତୁ ଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେବ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଦିଏ। ତାହେଲେ ଲୁହା ଓ ନିକେଲ କ୍ରୋମିୟମର ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଳେ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ କଂସା ତାଟିଆ ଦେଖିଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଲୁହା, ନିକେଲ, କ୍ରୋମିୟମର ମିଶ୍ରଣରେ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କଳଙ୍କି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ତମ୍ବା ଆଉ ଜିଙ୍କ୍ ମିଶିଲେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ନା ପିତ୍ତଳ ଦିଅନ୍ତି।